Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram khususan Bismillahirrahmanirrahim. يهجلها نزل ذلك شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka tahsinul Quran, yaitu membaguskan bacaan Al-Quran. Tentunya pengajian rutin ini memang idealnya adalah harus kita lakukan setiap hari. Namun dengan berbagai kondisi pengajian Al-Quran itu prinsipnya ya harus kita menguasai ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain ya. Kalau kita belum menguasai maka ya semampunya kita coba untuk menggali lagi, membaca lagi bahwa di dalam Al-Quran ini tidak boleh sembarangan untuk membacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, kata Imam Zazari di dalam
kitabnya itu mengatakan man lam yujawidul Qur'ana asimun, siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid maka hukumnya berdosa. Kenapa berdosa? Karena Al-Qur'an itu turun dengan tajwid ya. Jadi Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril ketika menurunkan ayat 1 sampai 5 di Gua Hira pertama kali ya, itu membaca Al-Qur'annya dengan tajwid, walaupun pada waktu itu ya belum ada ya ilmu tajwid yang dikarang oleh para ulama ya. Jadi ternyata walaupun belum dikarang, tetap bacaan Quran itu dibacakan oleh malaikat Jibril dari Allah itu dengan membaca itu dengan ilmu tajwid. Jadi iqra ya harus qalqalah tuh, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harus ada qalqalah. Jadi ketika turun itu ya malaikat Jibrilnya membacakan ayat Al-Qur'an itu ya otomatis dengan ilmu tajwid. Kalau qafnya itu diwaqaf atau disukunkan maka ya bacanya dengan qalqalah. Ra-nya ditafkhimkan ya ditebalkan dengan ikra ya. Kalau ikra kan jadinya tarkik ya gitu. Jadi harus dengan ilmu tajwid. Tetapi selain ilmu tajwid ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada yang dinamakan dengan mushkilatul Qur'an. Mushkilatul Qur'an itu permasalahan-permasalahan dalam Al-Qur'an atau gharibul Qur'an. Bacaan-bacaan Al-Qur'an yang asing, yang jarang kita temukan. Jadi kalau nggak salah itu di dalam Al-Qur'an itu ada 9 pelajaran gharib itu. Dari pelajaran seperti nun wiqayah ya. Nun wiqayah itu nun kecil yang dibaca ni itu. Setiap ada tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammatain, depannya alif, itu kalau diwasal bunyinya rubah tanwinnya jadi nun kecil. Ahadun Allah, ahadunillah ya kan. Kemudian di surah Kahfi jazaan al-husna, jazaanil husna. Jadi annya hilang jadinya ani. Kalau uni, kalau ini gitu ya. Yauma idzinillah, izin Allah, idzinillah. Jadi hilang tanwinnya, timbul nun kecil. Itu pelajaran nun wiqayah ya. Nun kecil. Nanti ada pelajaran ismam. Cuman ada satu ya di dalam Al-Qur'an itu. Di kita baca Quran ini kan imamnya Imam Asim riwayah Hafiz Thariq Imam Syatibiyah. Nah, di dalam Imam Asim riwayah Hafiz ini ismam itu cuma ada satu. Imalah juga ada satu ya. Yang bismillahimajreha itu ya. Kalau di qiraat lain mungkin ada beberapa ya atau mungkin banyak ya. Wadduha wal laili idza saja gitu kan. Diekan. Tapi kalau di Imam Asim riwayah Hafiz yang kita baca di Masyhur Indonesia itu imalah itu cuma ada satu, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Doa naik perahu, naik kapal laut itu. Jadi bacanya diekan, fathah tidak, kasrah juga tidak, tapi dia cenderung ke i, tapi tidak i, tapi jadinya e, majre. Tulisannya majro. Kalau kita tidak talaki seperti ini, khawatir kita bacanya majroha. Begitupun ada pelajaran nanti di dalam gharib itu tashil. Tashil itu apa? Jadi bunyi hamzahnya ada dua nih, a'jamiyun. Ternyata hamzah yang keduanya itu dibaca ringan. Tidak boleh dibaca a'jamiyun, tapi dibacanya bagaimana? A'jamiyun. Jadi kayak diseret gitu ya, diringankan hamzah yang keduanya. Tidak dijelaskan a'jamiyun, tidak seperti itu. Tapi a'jamiyun wa arabi. Nah, itu tashil ya. Ada ismam. Ismam itu apa? Ismam? Ismam itu bibirnya mencucu atau dua bibirnya itu mencucu ke depan atau mancus ya, mancus ke depan ketika kita sedang gunah, sedang dengung. Ada dua cara ya. Semalam juga saya sampaikan di Walantaka itu bahwasanya ismam itu
ada dua cara, ada yang gunnah, ada langsung mencucu dulu langsung digunakan ditarik. Ada yang gunnah dulu ancang-ancang yang masyhur ya, kemudian mencucu, mancus, kemudian gunnah lagi. Jadi gunnah, isyarah, gunnah. Ada langsung isyarah, gunnah. Bagaimana caranya? La ta'manna, gitu ya. Jadi harus begitu. Ya, saya diajarin sama guru saya waktu masih almarhum masih hidup itu, kalau kan dia geraknya cepat tuh begitu. Lihat, mohon maaf, lihat patat ayam katanya itu ya. Itu kan begitu-begitu. Jadi dia geraknya cepat gitu ya. Kalau baca Qur'annya cepat otomatis cepat mancusnya itu. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Gitu. Itu ismam. Cuman ada satu ya. Nah, ini kalau tidak belajar nanti la ta'manna aja bacanya. Tapi kalau kita talaki seperti oh ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran-pelajaran yang asing, yang gharib. Nanti ada di surah Al-Hujurat ayat 11, namanya itu naql. Naql itu di situ tulisannya bi'sal ismu, tapi dibacanya bukan bi'sal ismu. Bacanya bi'salismu. Jadi lamnya tadinya sukun, jadinya hidup jadi li, bi'salismu. Ketemu semua kalau talaki. Mudah-mudahan kita panjang umur ya sampai beres ya, ketemu semua insya Allah ya se-Quran ini. Jadi kalau kita sudah beres kan artinya semua pelajaran gharib itu pasti ketemu. Yang kayak hi itu rata-rata pendek, tapi ada satu hi, fihi muhanan illa, surah Al-Furqan. Dia panjang 2 harokat gitu. Kemudian ada fawakihu, hu itu biasanya panjang tapi pendek. Fawakihu, nafqahu, itu panjang dibacanya. Kalau kita tidak hati-hati ya khawatir ya, namanya belum pernah nyerang bacaan Al-Qur'an ya, satu Qur'an penuh dengan talaki seperti ini ya khawatir salah gitu bacanya. Yang biasa aja kayak Fawatihus Suwar tuh ya. Fawatihus Suwar itu artinya awal-awal surah ya. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, shad, qaf, nun. Itu bacanya harus dengan tajwid. Ada hukum tajwidnya di situ yang hijau itu. Yang panjang 6 harokat kayak nun, qaf, shad. Itu namanya mad lazim harfi mushba atau mushba harfi ya, sama aja. Itu panjangnya 6 harokat. Yasin, ya-nya itu mukhaffaf harfi 2 harokat, sinnya mushba harfi 6 harokat. Dia harus 6 harokat gitu ya. Fawatihus Suwar itu termasuk bacaan ini juga yang harus kita ketahui. Kaf haya ain shad itu jangan sampai dibaca kahaya ngaso, soalnya ada itu cerita ya di jamaah itu ada bacanya kahaya ngaso, padahal di situ bacanya itu harus dengan tajwid ya. Kafnya 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat. Kaf haya ain, ainnya 6 harokat diikhfakan ke ain. Kaf haya ain shad, ke shadnya diikhfakan, shadnya 6 harokat dikolkolahkan. Bagaimana cara bacanya? Kaf haya ain shad. Tuh, ya kan? Udah nyerang kan ya? Udah lewat Maryam ya? Surah Maryam udah lewat kan? Udah, alhamdulillah. Itu nanti kita praktek ya, mudah-mudahan kita ketemu ya dengan pelajaran gharib. Baik, itu ininya materi pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan dengan tahsin ya, supaya kita dapat malam hari ini sudah masuk surah Majreha ya. Itu namanya imalah. Ya, imalah itu artinya adalah memiringkan bacaan fathah kepada kasroh. Jadi fathah tidak, kasroh juga tidak, miring.
Makanya itu jadi doa naik perahu kan, naik pesawat supaya perahunya enggak miring begitu ya. Bismillahi majreha, pakai majreha wa mursaha. Tulisannya majroha, iya roh. Kalau kita tidak tahu ya otomatis majroha, wong tulisannya majroha, ya. Padahal di situ ada tulisan imalah. Iya. Iya, khusus itu. Cuman ada satu. Kalau di Imam Asim riwayat Hafiz, bacaan Al-Qur'an yang dibaca itu cuman ada satu. Di situ surah apa itu? Surah Hud ya kalau nggak salah. Itu namanya bacaan imalah. Fathah tidak, kasrah tidak, tengah-tengah, di-kan. Sudah sampai halaman 356. Iya, surah An-Nur ya. Sampai ayat sekarang 44 ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah. Wih, subhanallah ya. Nanti kita nyerang surah Al-Furqan nih. Nanti ketemu tadi yang fihi muhanan itu ketemu tuh. Fihi muhanan itu di ayat fihi muhanan illa di ayat 69 tuh ada tuh. Di hi-nya dibaca 2 harokat. Surah Al-Furqan ketemu tuh ya. Kita masih surah An-Nur ya. 3 halaman lagi. Kita mulai ya. Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Surah An-Nur ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi
من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
afi qulubihim maradun am irtabu am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun bal ulaika humuz zalimun innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum. Iya, enggak kuat ya. Ya, jadi dari ilallah ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa man ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن gunakan ya وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. Ya, jadi nun tasydid waqafnya digunakan la yakhrujun gunnah ya. Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah. Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi sekali lagi hukum-hukum tajwid ya, hukum ya, kan ada yang dibaca gunnah, ikhfa, izhar ya. Hukum-hukum seperti itu memang harus dijelaskan ya.
jadi bacanya. Kalau gunah ya digunakan, kalau idhar ya diidharkan. Nanti ada dua, nanti ada hukum yang dibaca panjang. Ada yang dibaca panjang 2 harokat, ada yang dibaca panjang 6 harokat atau 5 harokat ya. Jadi mad adli sukun, mad wajib, mad jaiz, mad tabi'i atau mad asli, mad iwad ya. Begitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita analisa ya, kita cermati gitu. Jadi Al-Qur'an itu sudah kalau bahasa ininya ya tartil lah gitu ya, antara mad tabi'i dengan mad yang 2 harokat semuanya harus sama panjangnya itu dibacanya. Kayak mad iwad ya 2 harokat, yang 2 harokat itu harus sama dengan panjangnya dengan mad tabi'i. Jangan sampai mad iwadnya panjang, mad tabi'inya pendek gitu kan. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan murattal. Jadi kalau 2 harokat di dalam ilmu tajwid kayak mad iwad, mad sila qasirah, terus mad apa lagi yang 2 harokat, mad iwad ya. Itu 2 harokat sama mad tabi'i itu sama ininya tempo panjangnya itu dia harus sama. Begitupun dengan ikhfa, idgham bi gunnah, iqlab tuh. Tempo dengungnya itu 3 ketukan tuh harus sama. Mim ba'di in sama itu. Jadi nantinya rapih bacaan Qur'annya gitu. Termasuk tadi ketika mewakafkan nun tasydid. Hukum nun tasydid itu kalau diwakaf dia digunakan wakafnya. La yakhrujunna berarti diwakafannya digunakan. La yakhrujun rujun segitu ya. Ada yang ditanyakan terkait tajwidnya? Tadi pembahasan gharib ya, jadi tajwid. Jadi kalau gharib kan memang dia asing ya, gharib mah jarang-jarang ketemu gitu. Tapi kalau yang sering ketemu itu ya ilmu tajwidnya itu, hukum tajwidnya. Yang mad tabi'i, mad iwad, ikhfa, idgham, iqlab itu harus kita kuasai lagi ya. Kuasai lagi. Biar apa? Biar ketika kita baca Quran ini ya setidaknya mendekati. Kalau sama sekali tidak belajar, khawatirnya kita bacanya ya karep dewek ya, jadi semaunya gitu. Nah ini yang membuat nauzubillah min dzalik baca Qur'annya baca jadi dosa gitu ya. Ada keterangan hadis banyak dari ahli Al-Qur'an wal Qur'an yal'anu ya kamin qari'in, orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Ini yang nauzubillah min dzalik. Jadi dia baca Quran tapi karena bacanya tidak dengan tajwid semaunya, dari Qurannya jadi melaknat dia, melaknat yang bacanya. Nauzubillah min dzalik. Bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Yang harusnya mad tabi'i dibacanya mad adli sukun gitu ya. Yang tadinya ikhfa diizharkan, izhar diikhfakan. Waduh ini yang bahaya ya, bahaya. Nauzubillah. Iya. Makhraj yang lebih diutamakan. Betul. Iya. Makhraj itu kalau salah itu memang dia berubah maknanya. Tapi panjang pendek juga kalau dia nanti dibacanya pendek, khawatirnya rubah makna juga. Kayak seperti yang panjang seperti harusnya 2 harokat gitu ya, dibacanya 1 harokat atau lebih, kayak ihda asyara gitu kan ya, ihda asyara orangnya dipanjangkan ihda asyara gitu kan, jadinya rubah makna juga sama kalau dibacanya. Tapi memang betul makhrajnya itu ketika berubah huruf H jadi H itu repot. Makanya harus latihan terus, kita belum bisa terus latihan, sehingga ada hadis dia terbata-bata susah mengucapkan huruf Al-Quran yang bagus, dia dapat 2 pahala. Kenapa? Karena dia masih belajar.
masih tetap belajar dan mau membaca Quran. Kalau bisa 10. 10. Sampai 700 kebaikan satu hurufnya itu. Luar biasa ya. Itu. Jadi kalau makhraj itu kayak alhamdu dibacanya alhamdu. Itu rubah maknanya itu. Alhamdu itu maknanya kehancuran. Lillahi milik Allah, masa Allah hancur ya kan? Kalau alhamdu kan segala puji, lillahi milik Allah. Kalau alkamdu lebih-lebih. Alkamdu kan ada alkamdu aja. Rubah jadi huruf kaf. Al-Fatihah gitu kan? Ada itu Al-Fatihah aja. Saya denger tuh mimpin biasa tahlilan ngeriung gitu ya. Al-Fatihah gitu. Ya, Masya Allah ya. Ya mungkin dulunya belajarnya itu belum dibetulin lagi gitu ya. Al-Fatihah padahal Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Nah itu jadinya imalah Al-Fatih. Harusnya ti kan ya. Itu jadi imalah nggak boleh itu. Al-Fatihah aja gitu kan. Jadi orang dulu itu mengucapin itu ba itu jadi b, alif b t c j. Huruf apa? Huruf c j. Sa padahal ya sa. Panggilnya c. Ba jadi b dulu begitu. Alif jabar ba, alif jabar b j. Padahal mah bi kan. Alif ba kasrah bi kan itu b. Diajarinnya b bukan bi. Padahal kasrah itu adalah i, bi, ti, si sampai i. Tidak berubah jadi b, t, c, j gitu kan. Jadi miring semua ya, imalah semua. Ini yang repot ya. Kalau talaki seperti ini insyaallah ya, jadi tahu semua bahwa i itu harus benar-benar bunyi i. Kalau dhammah benar-benar u. Ya. Kalau fathahnya pakai pakai o berarti kho, do, so berarti o dia fathahnya. Huruf isti'la ya, gitu. Oke, dilanjut kalau tidak ada pertanyaan. Wih, ayatnya panjang-panjang nih, satu ayatnya lumayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra, pakai ra. Nirrahim. Bismillah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum wa 'alaikum ma hummiltum. Iya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Iya. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Iya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum Minkum boleh. minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna
lahum dinahumul ladzir tadzalakum dinahumul ladzir dinahumul ladzir tadzalakum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna terus ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a terus wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Kumnya jangan ditahan, langsung la'allakum dari wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Idhar syafawi namanya. Wa ati panjang. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Iya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasabannal ladzina kafaru muhjizina fil ard. Ulangi sekali lagi. Haknya bagusin. La tahsabannal ladzina kafaru muhjizina fil ard. Wa ma'wahumun nar wala bi'sal masir. La-nya pendek. Wala bi langsung. Wala bi'sal masir. Iya. Satu lagi. Ya ayyuhallazina amanu liyastadzinkumul ladzina malakat. Iya. Liyastadzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul dari ini ya iya. Yablughul lam yablughul minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya salasun
yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balaghal atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama ista'zana allazina min qablihim. Kalau nggak kuat berhenti aja ya. Kama boleh di situ atau fal yasta'zinu. Hati-hati di minkumul huluma tuh. Terus lu-nya pendek. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama boleh di kama. 2 rokat. Wa idza balaghal atfalu min Lu-nya pendek, fa-nya yang panjang, faluming langsung. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu falyasta'zinu kama ista'zana allazina min qablihim. Terus Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ulangi. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa alaihin. La-nya panjang. Nisa illati. Jadi la-nya panjang, ti-nya panjang. Alaihin. Qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa alaihin. Iya, falaisa alaihinna junahun ayyadna nisa siyabahun. Walaysa alaihinna junahun ayyadna siyabahun digunakan. Falaysa alaihinna junahun ayyadna Jangan disiyabahun. Oh, di sini. Iya, kalau disia kan belum satu kalimat, jadi namanya waqaf qabih, waqaf jelek di tengah-tengah kalimat. Jadi belum selesai, ya harus selesaikan. Siyabahun atau ayyadun kalau mau waqaf di situ. Walaysa alaihinna junahun ayyadna siyabahun. Ayyadna nanya pendek. Ayyadna siyabahunna ghairu mutabbarrijin
mutabarrijatin bizinah wa ayyasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Ya, cukup. Bagus. Ayatnya panjang ini ya, yang ayat 61 sampai bawah satu ayat. Kita bereskan sampai beres ya, selesai ya surah An-Nur, biar nanti pekan depan surah Al-Furqan. Kita lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Coba kuat ya. Kalau enggak kuat di haraj aja. ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك ya enggak kuat ya, sampai yu'minun aja berarti. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minun. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minun. أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت
repot ya. Fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a. Bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. An tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Ala samawati wal ard. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Iya. Qad ya'lamu ma antum alayhi. Madlayin wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau mengucapkan lafaz Allah jangan pakai o ya, termasuk wa. Waw itu kan fathah pakai wa, jangan sampai wo. Wallahi gitu ya, wallahi salah itu wallahi. Nantinya kalau wallahi jadinya wawnya fathah pakai wo, pakai o. Sementara waw fathah itu pakai a. Wa wallahu ya. Termasuk qul huwallahu, jangan qul huwallahu. Qul huwallahu ya. Jadi kalau qul huwallahu wawnya pakai o, sementara waw fathah itu pakai a. Wa
wallahu atau qul huwallahu ahad. Allahus somad, jangan Allahus somad ya. Jadi kalau Allah jadinya fathahnya pakai o, kecuali huruf yang 8 yang fathahnya pakai o, kayak kho, ko, do, zo, so, ro ya. Apalagi kho, go, itu yang fathahnya pakai o, namanya huruf isti'la. Diganti. Iya. Benar. Iya. Jadi pengennya kalau lafaz Allah itu bacanya o aja ya. Memang sering itu. Kalau kitanya nggak ngaji apa sampai seterusnya Allah baik. Allahu Akbar. Padahal kan fathah itu pakai a, hamzah itu a. Allahu Akbar. Termasuk azan. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya o pakainya itu, bukan a. Allah jadi a dulu a. Allahu Akbar pakai a dulu. Kalau sambung pakai ru baru tuh tafkhim ya. Diwasalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pakai a dulu. Jangan pakai o. Nanti azannya pakai o mah. Ya fathahnya berubah jadi o, huruf o. Kadang nggak sadar ya. Banyak nggak sadarnya. Ada yang ditanyakan tajwidnya? Kalau tidak ada tutup dengan doa. Sudah sampai surah Al-Furqan nih ya, pekan depan alhamdulillah ya. Sudah sampai halaman 359. Ya mudah-mudahan setelah lebaran beres lah kita bacakan, atau lebaran haji biar bacakannya pakai daging. Iya, ngerabeknya langsung kan. Ya mudah-mudahan lah sedikit lagi tuh. Enggak kerasa ya. 4 halaman aja insyaallah. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا
نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.